आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यामयी परामे। ॐ श्रीमाता शरणं मम। ॐ श्री अरविन्दः शरणं मम। नमामि श्रीमातृ मीरारविन्दो। श्रीमातृ मीरारविन्दो शरणं मम। विजयतां श्रीमातृ मीरारविन्दो। ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दाय। ॐ नमो भगवते श्री मीराम्बिकाय। ॐ तस्य वितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ श्री अरविन्दो मीरा प्रकाशं कुरु मे चित मनोजीवनं। तव शक्तिश्च प्रेमेश्च ज्योतिर्विधायं सर्वभूते परानित्यं पश्यमेनं। उपस्थित समस्त मातृप्रेमी बाबा को मोर प्रणाम। आज पाठचक्र आरंभ करवा। संगीत आपन को अनुरोध करबी मातृवंदना गान करिवे। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मोर हृदय लिखिछि तुमरी मधुर नाम। मोर हृदय लिखिछि तुमरी मधुर नाम। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मुझे नीला कहीं तुम पथ चाहिए। मुझे नीला कहीं तुम पथ चाहिए। रहिछि केबे आसिब माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। केबे आसिछ तुमे माँ करुणार धारा होई। केबे निमिषके आसी जाइछ तुमे उभे। केबे आसिछ तुमे माँ करुणार धारा होई। केबे निमिषके आसी जाइछ तुमे उभे। आस सपनमयी मोर राति को छुई। आस सपनमयी मोर राति को छुई। सारा सपन रे थाओ माँ।
मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मोर हृदय लेखिछि तुमरी मधुर नाम। मोर हृदय लेखिछि तुमरी मधुर नाम। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। केबे सपने तुमे माँ देछ पणत छाई। केबे आलोक बन्यारे देछ चेतना धोई। केबे सपने तुमे माँ देछ पणत छाई। केबे आलोक बन्यारे देछ चेतना धोई। आस चैतन्यमयी मोर निदको छुई। आस चैतन्यमयी मोर निदको छुई। मोर सपन तुमे माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मोर हृदय लेखिछि तुमरी मधुर नाम। मोर हृदय लेखिछि तुमरी मधुर नाम। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। मुझे सपने सपने खोजुछि तुमको माँ। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद योगदान करथिबा समस्त मातृ संतान को मोर प्रणाम। ऑनलाइन यूथ पाठचक्र रे आज आलोचनार विषय वस्तु रही चिरंतनी बहिर पृष्ठा 184 तुम अंतर रे थिबा मंदिर। माँ लिखुचंती तुमर चेतनार गभीर रे रहिछंती तुमर चैत्य सत्ता। ताहा ही तुम भितरे रहिथिबा ईश्वरंक मंदिर। यह ही हेउछंती केंद्र जहांक चारिपटे तुमर विभिन्न अंश गुड़िक आसी एकत्रित हेबा उचित। तुम विभिन्न सत्तार विरोधात्मक गतिवृत्ति गुड़िक भी एहिठार आसी मिलित हेबा उचित। थरे जदि तुमे तुम चैत्य सत्तार चेतना लाभ कल एवं तार अभिप्सा तुम भितरे जाग्रत हैला तुमर सबु किछि संशय और असुविधा गुड़िक निश्चय दूर होई जिवो। एथिपाई टिकिए बा बेसी समय हुए तो लगी पारे किंतु शेषरे तुमे सफल हेब ही हेब। थरे जेते बेले तुमे ईश्वरंक आड़कू ढलिल एवं कहिल जे प्रभु मु एकांत भावे तुमर हेबाकू चाहे। थरे जेते बेले तुमे ईश्वरंक आड़कू ढलिल एवं कहिल जे प्रभु मु एकांत भावे तुमर हेबाकू चाहे एवं ईश्वर मध्य कहिले हाँ ताहेले समग्र पृथ्वी मध्य तुमको सेथुरु टाणी नहीं पारिबो नाही। जेतेबेले केंद्र सत्ता निजको समर्पण करि सारिछि सेतेबेले मुख्य असुविधाटी अदृश्य हो जाए। बाह्य सत्ताटी हेला गोटे परदा भली। साधारण लोकंक भितरे एही परदाटी एते शक्त ओ मोटा जे सेमाने केतेबेले हेले भी निज भितरे दिव्यता संबंधे सचेतन होई पारंती नाही। जदि थरक पाई एपरिकी गोटे मुहूर्त पाई केवल अंत पुरुष कहिछि जे मु एही ठारे तुम भितरे अछि
ଓ ମୁଁ ତୁମର, ସେତେବେଳେ ତୁମର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଏକ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେହି ମୋଟା ପର୍ଦ୍ଦାଟି ପତଳା ହୋଇ ହୋଇ ଆସେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦୁଇଟା ଯାକ ସତ୍ତା ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ, ଆନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ ଏକ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ପାଖରେ ମା ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କୁହାହଉଛି ଯେ ଆମ ଚେତନାର ଗଭୀରରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆଉ ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଜୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆସ ଆମର ମନ୍ଦିର ସଫା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିଲେ ଯେ ବାହାରର ମନ୍ଦିର କଥା କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଲା ପୁଣି ଥରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସଫା କରିବା କଥା କୁହାହଉଛି, ଏଠି ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିର କଥା ସବୁବେଳେ କୁହାହେଇଛି। ନିଜର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କଥା ସେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବ କିଏ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିଚାଳକ ହେଇ ରହିଛି ମନ, ତା ବଦଳରେ ତାର ସ୍ଥାନ ନେବ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସେତୁ ଭଳି ସ୍ଥାପନ ବା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଯେତିକି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ହେଇ ଯିବ, ସେତିକି ସେତିକି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହବ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଗଠନର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଭବ ଆସିବ, ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହବ। ତାପରେ ଧୀରେ 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 ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ରୂପ ନେବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବାର ମଝିରେ ଯୋଉ ସେତୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ଯେହେତୁ ସିଏ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ଆଲୋକ, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ପ୍ରେମ, ଯୋଉଠି ଅମୃତତ୍ୱ ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ ସବୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ନେଇକି ଏକ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ କେନାଲ ଖୋଳିଦେବେ, ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଉତ୍ସାରିତ ହବ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ବି ରହିଛି, ତାକୁ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଧୁଆ ମୂଳା ଅଧୁଆ ମୂଳା ଯାହା ରହିଛି, ସବୁ ଯାକ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକିରି ସିଏ ତାକୁ ସଫାସଫି କରି ପରିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ ଯେ ଯାହା ପରମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବ ତାକୁ କେମିତି ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ଅବିକୃତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ଯାକ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ମିଳିତ ହବା ଉଚିତ। ଯୋଉଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସତ୍ତାର ବିରୋଧାତ୍ମକ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବି, ମାନେ ବିରୋଧ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମର ଗତିବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆମର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆମର ଭଲ ଗୁଣ, ଖରାପ ଗୁଣ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗତିବୃତ୍ତି ରହିଛି ଯିଏ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ଅନେକ ଗତିବିଧି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ଆମ ସତ୍ତା, ଆମର ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରହିଛି, ସିଏ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଶୟ ଆଉ ଅସୁବିଧା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଆପଣ ପଢିଥିବେ ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କୌଣସି କଳହ ନ କରି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା,
किंतु केतेक लोक भावती जीवनटा जेपरी कलह लगी तैयारी होईची जेतेबेले आमे परस्पर सहित एकत्र होई बसवास करिसेंती कली करबा होची आम मानकर प्रधानतम धंदा प्रत्यक्ष व परोक्ष उभय रीति रे कली कलह करबा होची सर्वप्रधान कार्य एउठी ही आसुची संशय एवं असुविधा आमे बेले बेले भाबुचु जे माँ लिखुचंदी एटा वर्णना करचंदी माँ जे आमे भाबुचु जोउटी एकत्र हे बसवास करचु माने कली करबा होची हमर प्रधान धंदा प्रधान काम तेणु आम जीवन रे संशय एवं असुविधा रहिछि ए संशय एवं असुविधा केतेबेले दूर होई परिबो जेतेबेले तुमे अनुभव करिवो निजकू बदलाइबारे तुमको चतुर्दिगरे जहाँ घटुची तुमको ताहा प्रभु तो साहाय्य करिवो ये अनुभव आसीबो ये अनुभव केतेबेले आसीबो को कथारे कहउछन आउ थरे कहउची जे तु आम चतुर्पार्श्व जहाँ घटुची ताहा तुमको प्रभु तो साहाय्य करिवो ता माने बाह्य जेते घटना घटुची ताकू मु चैत्यसतार उपलब्धि पाई व्यवहार करी तार केमिति व्यवहार करी चैत्यसतार उपलब्धि पाई ताकू जदि व्यवहार करी तेणु ता पूर्व आग निज भीतर एक धारणा आसीबो जे मो चतुर्पार्श्व जहाँ जहाँ घटुची ताहा मते मोर दुर्बलता मोर अभाव बोध मोर जेते गुडे अभ्यास गुड़िक रही सेथुरु मते मुक्त करी मते परमंग आड़क जो अग्रगतिर रास्ताटी रही से रास्तार मते नवा पाई एक शिक्षा नवा पाई एक साहाय्यकारी मार्ग जेतेबेले मु या भाबिबी ता आग आग भाबिबाकू पड़िबो आग भाबी हाँ एटा मते साहाय्य करिवो कारण आमे जदि न भाबुचु ताहले आमे ताकू केबे भी निजर जीवन पदक्षेप रे साहाय्यकारी एक मार्ग बा साहाय्यकारी एक पदक्षेप बोली ग्रहण करि परिबा नाही तेणु आग धारणा करिवे जे ये सब गुड़ाक मते साहाय्य करूचंती मते शिखेबाकू आसीचंती ये धारणा आसिला परे ताले ताकू केमती शिखिबा ना जहाँ जहाँ आसिला गतिविधि गुड़िक जहाँ जहाँ चिंता आसिला जहाँ जहाँ भावना आसिला जो जावतीय परिस्थिति घटिला ताकू सबु आनिकी चैत्यसता सम्मुखरे आनिकी रखिदेवी केमती रखिबी केमिति आनी मिलित करिबी जोटा कि तापरे कहउचंदी जे एथिपाई टिकिए बा बेसी समय हुए तो लगी पारे किंतु तमे सफल हब ही हब तले प्रथम प्रश्न तार आसिला प्रश्न जे केमिति एक करी सेठी माँ कहउचंदी तमे मने रख माँ कहउचंदी आमे आम आत्मार संधान करिबा बा ताहाकू आविष्कार करिबा ई कथाटी जेतो आम भितर आग गोटे इच्छा आसीबो जे नाई मु चैत्यसत्ता को आविष्कार करिबी चैत्यसत्ता द्वारा परिचालित हेबी अंतरात्मा को आविष्कार करिबी अंतरात्मा द्वारा परिचालित हेबी ये गोटे संकल्प आग इच्छा करिवे इच्छा कला परे संकल्प करिवे संकल्प कला परे केते गुडे कथा आमे मन रखिबा केते गुडे प्रश्न उठे सब बेले आमे जोटा बाहरु सुनु जे आत्मा अंतर भितर लुचिकी रहिचंती नहीं कि किंतु प्रकृत घटना से नु सी लुचिकी रही ना आम भीतर प्रश्न आसे आत्मार बाणी आमे केमिति सुनिबु आमे केमिति जानिबु आत्मा कोउटा बोली ताले सेठी तार प्रथम विज्ञानटी बुझिया दरकार जे प्रकृत रे सी केबे लुचिकी रही ना माँ वर्णना करछंती पढ़ू नहीं डायरेक्टली कि माँ कहउचंती आत्मा ता आपण स्थान रे सर्वदा रही थाए माँ लिखुचंती एटा कदापि लुचि रहिबाकू मन करे नाही सी केबे लुचे नाही बरं सी कौन करे एट लिखुचंती बरं अन्य पक्षरे तुमको ताकू आविष्कार करिबारे साहाय्य करिबाकू सी केते केते चेष्टा करूथाए आपना को श्रुति गोचर करवा लगी उद्यम करूथाए से केमिति उद्यम करे एई जो जावतीय परिस्थिति मो चारिपटे घटे से मते गोटे गोटे कथा शिक्षा दियंती से माँ कहते बेले बेले कौन हुए तुम भितर जो दुर्बलताटी रही बाहर तुम्हें ताकू सेया को अन्य क्या पाखे देखिल किंबा कहते बेले बेले
ସେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟେ ଘଟୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ଯେ ଏକା ଘଟଣା ବା ଏକା ଦୁର୍ବଳତା ତୁମ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହିଛି, କିମ୍ବା ତାହା ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କଣ କର, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚୈତନ୍ୟତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ରଖିଦିଅ, ତାଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟତା ସହିତ ମିଳିତ କରିଦିଅ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅଭାବ ବୋଧ ବା ଦୁର୍ବଳତା ବାହାରେ କୋଉଠି କାହା ପାଖରେ ବି ଦେଖାଗଲା, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସମାଲୋଚନା ନ କରି, ବିଦ୍ରୂପ ନ କରି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ନ କରି, ସେଥିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହୋଇ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତାଟି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାହା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି କି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଅଛି କି। ତାପରେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତା ଏମାନେ କୋଳାହଳ କରିବାରେ ଭାରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଳାହଳ ଏତେ ଜୋରେ କରନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ବାଣୀ ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ କୋଳାହଳ ଆତ୍ମାର ବାଣୀକୁ ଆଦୌ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ଦିଏ, ଆମେ କଥା ହେଇଯିବା, ଦେଖିବେ ବାହାରେ ଯଦି ଡିଜେ ବାଜୁଥିବ ତେବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋରରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ। ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜୁଥିବ ପୁରା ଧମ 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 ହେଇକି। ତେଣୁ ମନ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁନଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। এই ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା। ପ୍ରୟାସ କଲାବେଳେ ମନ ସବୁଠାରୁ କଣ କରେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ହଁ ଦିଏ, ଠିକ କରେ, କିଛି ଭୁଲ କଥା କୁହାଉନି। ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ମନ ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି ତାହା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ଜ୍ଞାନ। ଆପେକ୍ଷିକ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ସିଏ ଯାହା ଶିଖିଛି, ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ସେ ସେତିକିରୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ବି ଆହୁରି ଅନେକ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ତା ବାଦ ବି ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଜ୍ଞାନ ବା ଆମେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ହିଁ ସଠିକ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିଯାଉ, ଅଟଳ ହେଇକି ରହିଯାଉ। ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମନର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ମନର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି, ମନର ଯୋଉ ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଧାରଣା, ତାହା ଆପେକ୍ଷିକ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖି ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି କଣ କରିବେ, ଚୈତନ୍ୟତା ଆଗରେ ଥୋଇଦେବେ। ଚୈତନ୍ୟତା ପାଖରେ ନେଇ ମିଳିତ କରିବେ, ଯୋଉ କୁହାଉଛି ତା ପାଖରେ ନେଇ ସବୁ ଥୋଇଦେବେ। ତାହେଲେ ସେ ସେଠି ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ହବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକର ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ କୋଳାହଳ ପଛରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣିଥିବ ଓ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିପାରୁଥିବ। ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନକୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏତେ ସହଜ ହୁଏନି ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟି, କାହିଁକିନା ଆମର ପାଠ ପଢା ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଉପଲବ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଅନୁଭୂତିର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବୟସର ଏତେ ବର୍ଷର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା, ପାଠ ପଢିବା, ଇଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ କଣ କରେ, ଆସିକିରି ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅସୁବିଧାଟେ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଗୋଟେ ଆବରଣଟେ ଘୋଡେଇ ଦିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଥା ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ କଣ କରିବେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରୟାସ କରି ତାକୁ ଆଣିକିରି ମାଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟତା ପାଖରେ ଆଣିକି ଥୋଇବେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପାଖରେ ଆଣି ଥୋଇବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଉଭୟ ସ୍ତରର ବାସନା ଓ ଅଗ୍ରରୁଚି ଗୁଡାକ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତୁମକୁ ଚାପ ଦିଅନ୍ତି, ଜିଦ୍ କରନ୍ତି,
आपणा को प्रतिष्ठित करिबारे ओ लदी देबारे लागि थांती। कौन कहले जे तुम भितरे प्रथम प्रथम कौन हम जिते प्रचेषा आपण आरंभ करेंगे गोटे द्वंद्व आसी पहुंचब गोटे कुंठाबोध प्रकाश हम जे सतरे एटा माँ ना मोर एटा मन प्राण से समय आप देखिए आमर मन और प्राणर जो कामना बासना रही अग्ररुचि रही सी जानी ना यहाँ ठीक यहाँ भूल किंबा मत यहाँ भल लगे प्राणर से गुड़ाक आसिक आम पाखे पहुंचती एवं आमको चाप दियंती जिद करती एवं निजको प्रतिष्ठित करने लदी देवाक लगती से जो आमर से आम पाखे जो जुक्ति आनी बाड़ी दियंती निज सपक्ष तामाने मन जो कथाटी को ठीक बोली स्थिर करिछि ता सपक्ष अनेक जुक्ति आनी जो थोई दिए से आमको निजको मुक्त करिया पड़िबो। सेथिपाई कुआ जाए सेतेबेले तमे तुमको निजको अविश्वास करिवो निजको अविश्वास करिवो एटा छोट कथा नुई ताहेले तुमे चैत्यसत्ता पाखरे ताकु नेकी थोई परिवो। एई सबु माँ कहते तुम्हें जदि यथेष्ट सतर्क न थाओ कौन कहले जदि तुम्हें यथेष्ट सतर्क न थाओ जदि तुम भितर कौन दृढ़ श्रृंखला न थाए जदि आपना को नियंत्रित कर रखिबार कौन अभ्यास न थाए कौन कौन कहले तेणु आमे कौन कौन निजे करिबा जद्वारा जे यही लाइन टी आसीबो कौन जे आमे ईश्वर आड़ को ढली पारिबा सेइथिपई ता पूर्व गुड़ाक कहूची थरे जेतेबेले तुमे ईश्वर आड़ को ढलिल एवं कहल जे प्रभु मु एकांत भावे तुमर हेबाकू चाहे एई जोटा कहिबा एते शीघ्र ही जाएनी ए कहिबार ए सब पूर्व प्रस्तुति यथेष्ट सतर्क जदि आमे नाहू एवं दृढ़ श्रृंखला न थाए ता माने गोटे मन रखंतु निहाती अपरिहार्य कथा होची आमे जदि अंतर रे थिबा मंदिर को आविष्कार करिया को चाहूचु तांको द्वारा परिचालित होगा को चाहूचु तेबे आमे निज पाई दृढ़ श्रृंखला टे रखिबा विशृंखलित हेई अशृंखलित माने अशृंखला जे आमको बा विशृंखला जे आमको नहीं जीव ए धारणा भूली जीवे। अनेक समय अनेक लोक कहती माँ किसी श्रृंखला रखी नांती तुमे जहा इच्छा करि परिबो जहा इच्छा खाई परिबो जहा इच्छा जेतेबेले इच्छा करिबो सेमती किछि नाही नियम कानून ये धारणा एक भ्रम धारणा निज पाई निज एक दृढ़ श्रृंखला रखिबे यथेष्ट सतर्क रहिबे आपना को नियंत्रित रखिबार कौनसी अभ्यास को छाड़िबे नहीं निज को निजे नियंत्रण करिया पई सब अभ्यास करिवे। मैं बारंबार कहूँ मु अल्प समय पूर्वे कहूतिली एमाने कौन करती को माने मन प्राण शरीर तुम पाखरे आनी कोलाहल करिवे एवं जुक्ति बाड़िवे ता ठारू निजको केमिति सुरक्षित रखिबो बा से शक्ति गुड़िक उपरे से जो आलोचना उपरे से जो जुक्ति तर्क उपरे केमिति नियंत्रण कर रखिबो जहा अभ्यास दरकार पड़िबो ता करिवो। ए काम तुमे कर नाही एही संकेत आत्मारू भी आसे ए काम तुमे कर नाही यही संकेत अनेक समय आसे मात्र तुम्हें ताहाको एक आदौ शक्ति नथिबा वस्तु परि प्रत्याख्यान ही करूथा जने कि गोटे धीरे कि कहूथबो सी बेले बेले कहबो जे ना ए काम कर नाही एवं प्रायतः लोक जानती जे निज भितर किए गोटे कहे ए काम करिवि कि न करिवि ताकू जेतेबेले आमे आ न सुनु नजर अंदाज करि दउ तापर आउ ता कथा मते सुभा जायनी एवं बाहरर जो कार्य गुडाक आमर आत्मा को आविष्कार करिवारे विरोध करे से गुडाक हमको स्वाभाविक हो जाए हम कहते मात्र तुम्हें ताकू एक आदौ शक्ति नथिबा वस्तु परि प्रत्याख्यान ही करूथा एवं आपनार आवेग परिचालित नियतिटर ही अनुसरण करिवारे लागिथाओ सत्य को आविष्कार करी ताहारी अनुसारे बंचिबार तुम इच्छा रे जदि तुम्हें प्रकृत आंतरिकता रखि थाओ जदि तुम सतरे आंतरिक रहीच निजको कौन आवेग द्वारा परिचालित न करी आत्मा द्वारा परिचालित करने तेबे तुम्हें अधिक रु अधिक भल भाव शुणी शिख अधिक रु अधिक तारतम्य निर्णय करने को शिख एटा गोटे बड़ कथाटे खाली एमती बुलिले हबनी खाली बही पढ़ी देखी खाली निजे मन इच्छा बुलिले हाँ माँ करदेवे सेमती भाविले हबनी
କାହିଁକିନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇକି ଦୂରେଇ ନ ରହିଛୁ, ତେବେ ମାଙ୍କ ଭଏସ କୋଉଟା, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଭଏସ କୋଉଟା, ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ ହବ ଏବଂ ଆପଣ ତା ଦ୍ୱାରା ବି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବି ପରିଚାଳିତ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ତାରତମ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଶିଖିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଚିପୁଡା କଥା କହିକିରି, ତେଲେଇ ତାଲେଇ କହିକିରି, ଯୋଉମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଚାଟୁକାର, ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ଚାଟୁକାର କରି କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କରେଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ତୁମକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାରତମ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାରତମ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଶିଖ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲେ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଥା ମାନିବାକୁ ବି ଶିଖିଯାଅ। ଗୋଟିଏ ଥର ସକାଶେ କଥା ମାନୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନୁହେଁ, ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ବିବେକର ସହିତ ବିଚାର କରିପାରିବା ଦିଗରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୂତ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରିଥାଅ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର ହେଇନାହିଁ, ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନୁହେଁ, ସେ ତାରତମ୍ୟ କରିବା ଶିଖ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ତରତର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ବଢିଆ କଥାଟି କହିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥାଟିକୁ ସ୍ଥିର କଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ କୁହାହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା କଥା ବି କୁହାହେଇଛି। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ହାସଲ ଯେତେବେଳେ କୁହାହଉଛି, ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥାଟିକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ଥରେ ଠିକ କଥାଟି କଲ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତୁମେ ଭୁଲ କଥାଟା କିନ୍ତୁ 10 ଥର ବି କରିଦେଲଣି। ମାତ୍ର ଭୁଲ କଥାଟିକୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୁମେ କଦାପି ନିରାଶ ହୋଇ ସବୁ କିଛି ଛାଡିଦେବ ନାହିଁ। କହୁଛି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଯେ ପରମ କରୁଣା ତୁମକୁ କଦାପି ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ଏଇ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଥରେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, 10 ଥର ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବି, ଏଇ ସଂକଳ୍ପରେ ଲାଗି ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ନିଜକୁ ଲାଗି ରହିଲେ କଣ ହବ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବି କିପରି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଣିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଥରେ ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର ହେଇଗଲେ ତମେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିନଥିବ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିଛି କି ନ କରିଛି। ବାହାରକୁ ସେ ଛଳନା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଛଳନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରା ପଡିଯିବ। କାରଣ ସେ ଛଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅନୁଭବକୁ ବା ଅନୁଭୂତିକୁ। କାହିଁକିନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରେ ଯେତେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ସିଏ ଜଣା ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସିଲା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡାକ ଆମେ କଥା ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ କହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ତୁମକୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ପ୍ରୟାସଟି ଲାଗି ରହିଲେ କୌଣସି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ କହେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଯିବ, ମାନେ ସେତିକି ଆଗକୁ ଗଲେ ହିଁ ଏ କଥାଟି ଆସିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ଆଉ ତୁମକୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ତା ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲେନି, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧାଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା କଣ ନା, ଏଇଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାଟା। ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ହଁ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ତୁମର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ କଥା ଶୁଣିକି ଆପଣ କହିଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ସୁପରଫିସିଆଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବେଶଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ସିଏ ଆଉ କଣ କରି ହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, କେତେବେଳେ ଘୋଡେଇ ପକେଇବ, କେତେବେଳେ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଗୋଟେ ପରଦା ଭଳି
साधारण लोक भितर एटा बहुत शक्त थाए। केमती शक्त थाए सी केबे भी जानी पारंती नहीं तांको भितरे दिव्यता अच्छी कि ना। से माने सही भली भाव में मनुष्य रे जो नैतिक जीवन यापन कर माँ गोटे जगह वर्णना कर जो माने अति ज्ञानी एवं नैतिक जीवन यापन कर अंतरात्मा आविष्कार कर न थई पारंती। तेणु जे पूर्ण नैतिक जीवन यापन कर से अंतरात्मा आविष्कार कर न थई पारे। जे महान ज्ञानी होइतिबो अनेक गोटे पुस्तकगत ज्ञान लाभ करितिबो एवं से भिन्न भिन्न समय रे भल उपदेश दे पारुतिबो से भी अंतरात्मा आविष्कार कर न थई पारे। अंतरात्मा जो आविष्कार करिथिबो से व्यक्तिटी तार से निजे जानी प्रथम कथा। सेकेंड है कौन ता अंत पुरुष रे से जो बसवास करुची एते विस्तार तार मन आउरी ऊर्ध्व अभिमुखी रहउथिबो विस्तार हेकी रहिथिबो सेते बेले से समस्त सत्ता भितरे समस्त वस्तु भितरे अनुभव करिबो भगवत उपस्थिति एवं ता भितरे आउ आपण जहा जहा एक्सट्रीम भाबिचंती सब सब से कौन पक्षपातिता नथिबो मु आ मोर नथिबो निजको प्रतिष्ठित से करू नथिबो सेतेबेले आमर जो बाह्य परिप्रकाश रे छलना आदौ नथिबो चतुरामी देखेउ नथिबो बा उत्तेजित देखेउ नथिबो गर्व ये सब जिनस नथिबो जोड़ा कि आपण मन जानि मु सेति में ताको बेसी आ किछि कहू नै। जदि थरक पाई एपरिक गोटे मुहूर्त पाई केवल अंतपुरुष कहिछि जे मु एइठारे तुम भीतर अछि एवं मु तुमर सेते बेले तुमर बाह्य सत्ता सहित एक सेतु बांधी होई जाए एवं ता फल रे आस्ते आस्ते से मोटा पर्दाटी पतला होई आसे। हमर जो चेष्टा गुडी कथा हेले ना थरे चेष्टा जे तो किछि गटा आगे गले एवं सेते बेले हम अंतपुरुष कहिला जे नाय मु तुमर मु तुम भितरे अछि एवं मु तुम दायित्व नबा पे प्रस्तुत ता माने ता पाखापाखि आम हो गले सेते बेले आमर बाह्य आ अंतर ता माने आमे जो अंतर एबे भी हम अंतर को जानी पारुनु केवल मन प्राण द्वारा बाहर परिचालित होउछु निजको जुक्ति बाड़ी ज्ञान देखैगिरी आमे सेठी सब बेले कहूछु जे मु सब जानिछि मो मु या करिछि मु सेया करिछि एगुडा सब जो कहि कहि चालुछु सेतिक जानिबा मन रखिबा जे आत्मा जेतिकी देखिछि जेतिकी अनुभव करिछि से ही होछि गुरुत्वपूर्ण तार ही मूल्य रहिछि एवं आउ जहा किछि रहिला ताहा हेउछि केवल प्रतिभास पूर्वग्रह एवं ताहा केवल एक मंतव्य ताहा पूर्ण सत्य नुहे परम सत्य नुहे परम ज्ञान नुहे परम आलोक नुहे। तेणु यही संकल्पर सहित आम सारिबा जे आम लक्ष्य उपरे आमर जीवन लक्ष्य होछि अंतरात्मा को बा भगवान को परम को आम जीवन रे अविकृत भाव रे परिप्रकाश करिबा। सेतिपई वर्तमान प्रथम पदक्षेप होछि रूपांतरित हब सी रूपांतर करिवे आम जानिछु सत्य द्वारा से परिचालित करेबे कि आमर प्रथम लक्ष्य हैला जे अविकृत भाव रे परम को मो भितरे परिप्रकाश करैबा पई निजको प्रस्तुत करिवि। तेणु लक्ष्य उपरे माँ लिखुଛନ୍ତି लक्ष्य उपरे तुमे निजको जेतिकी परिमाण रे अभिनिवेशित कर रखि पारिबो तुमर मार्ग सेतिकी अधिक अल्प होई जाउथिबो ता माने मार्ग टिके धीरे धीरे छोट हेई जीवो। आमे अंतरात्मा को आविष्कार करिबा एवं अंतरात्मा आविष्कार दिगरे जहा जहा प्रतिबंधक आसीबो ताकू प्रत्याख्यान करिबा। आम चतुर्पार्श्व रे जहा जहा घटुची जावतीय परिस्थिति रे कौन कौन घटुची ताकू सतर्क दृष्टि सहित अवलोकन करी मो निज भितर को देखिबी मो भितर से दुर्बलता कोउठ रही ताकू नहीं कि चैत्य सत्ता पाखरे थोइबी चैत्य सत्ता सहित मोर सामर्थ्य मोर असामर्थ्य मोर दुर्बलता मोर सफलता सबू नहीं कि चैत्य सत्ता सहित मिलित करेबी तार परिणाम रे सी ताकू शुद्धिकरण करी रूपांतर पाई जहा दरकार ताकू रूपांतरित करदेवे एवं रूपांतर पाई जो जो वस्तु
जो जो घटना जो जो ज्ञान जहा दरकार ताकू सी तांकर साहित्य के रखिबे। मोर दायित्व है माँ को आह्वान करी नाम जप करी माँ चैत्य सत्ता को आविष्कार करने वर्तमान आम आगे ये हूँ गोटे संकल्प रखी जे मु चैत्य सत्ता को आविष्कार करी मोर मन प्राण शरीर चैत्य सत्ता द्वारा परिचालित हेबे। माँ थैंक यू ऑल।